जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी द सलमान शाह स्टोरी, लाइफ बायोग्राफी ऑफ द ग्रेटेस्ट बांग्लादेशी सिनेमा हीरो। और हमने आप लोगों की मदद से बांग्लादेशी सिनेमा को समझने की कोशिश तो की, मेगा स्टार शाकिब खान को समझा और ऐसा समझा कि अब तो वो हमारे भी फेवरेट हीरो बन चुके हैं। लेकिन आप लोगों ने फिर हमें बताया कि भाई 90s के लेजेंडरी एक्टर सलमान शाह के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, आज ये वीडियो देखते हैं, कुछ गैदर करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कस। चलिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलता हूं अपनी वीडियो की तरफ और हाँ, मैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। সালমান শাহ বাংলা সিনেমার একজন কিংবদন্তি নায়কের নাম। বহুমাত্রিক এই অভিনেতা তার অভিনয় শৈলীর পাশাপাশি নিজস্ব ধারার স্টাইলের মাধ্যমে একজন ফ্যাশন আইকনে পরিণত হয়েছিলেন। চুলে ব্যান্ড লাগানো, কলারের সাথে রুমালের ব্যবহার, টি শার্ট, জিন্স, ডান হাতে ঘড়ি, ব্যাকব্রাশ হেয়ার, পাহাড়ি ডিজাইনের টুপি ব্যবহার তাকে পরিণত করে দিয়েছিল সমকালীন তারুণ্যের ক্রেজ হিসাবে। রাস্তায় বের হলে চোখে পড়ত অসংখ্য তরুণের সালমান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। তরুণীদের স্বপ্নের নায়ক সালমানকে নিয়ে তাদের উন্মাদনার রকম ফের উপলব্ধি করে আজও অবাক হতে হয়। তার এই জনপ্রিয়তাই বলে দেয় ব্যবসার দিক থেকে তিনি কতটা সফল ছিলেন। ব্যবসা কিংবা জনপ্রিয়তা দুদিক থেকেই অল্প কয়েকদিনের মাঝেই সর্বকালের সেরা বনে যাওয়া এই নায়কের অকাল মৃত্যু নিয়ে আজও যেন রহস্যের শেষ নেই। মাত্র ২৬ বছর বয়সে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়ে তিনি রয়ে গেছেন ভালোবাসাময় এক আক্ষেপ হয়ে। আমাদের আজকের এই ভিডিওটি ক্ষণজন্মা এই মহানায়কের মাত্র ২৬ বছরের জীবনী নিয়ে। আমাদের এই ভিডিওটিতে থাকছে তার নায়ক হয়ে ওঠার গল্প থেকে শুরু করে এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার গল্প এবং রহস্যময় মৃত্যুর আসল কাহিনী। সেই সাথে সালমান শাহর ব্যক্তিগত জীবনের নানান অজানা তথ্য জানতে এই ভিডিওটি দেখুন শেষ পর্যন্ত। ১৯৭১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সিলেট মহানগরীর দরিয়াপাড়ার নানাবাড়িতে সালমান শাহর জন্ম হয়েছিল। বাবা কমরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
কতটা জনপ্রিয় ছিলেন, কতটা যত্নের ছিলেন, তিনি ছিলেন কতটা ভালোবাসার। সালমান শাহ, আপনি যাদেরকে চেনেন না, জানেন না, হয়তো কখনো দেখাও হতো না জীবনে, সেই মানুষগুলো নিজের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে আপনার শোকে। যে পৃথিবীতে আপনি নেই সেখানে তারাও থাকবেন না, এই তাদের সিদ্ধান্ত। এমনটা কি ভাবা যায়? সত্যি অবাক করার মতো ব্যাপার, তাই নয় কি? আমাদের বয়সীরা যখন সিনেমা বুঝতে শিখেছি তখন আপনি নেই। আপনাকে দেখেছি বিটিভির পর্দায় শুক্রবার বিকেল 3টায়। খুশিকার মুখে শ্রেষ্ঠাংশে সালমান শাহর নামটা শুনলেই বিকেলের খেলা মাথা থেকে হাওয়া হয়ে যেত। 14 ইঞ্চি সাদাকালো টিভির পর্দায় মাথায় রুমাল বাঁধা সালমান শাহকে দেখে প্রেমে পড়তে অসুবিধা হয়নি হাজারো তরুণীর। অভিনয় বুঝেছি অনেক পরে, কিন্তু নায়ক সালমান শাহকে চিনতে কোনো সমস্যা হয়নি আমাদের। অনেকগুলো বছর হয়ে গেল আপনি চলে গেছেন, সিনেমা পাড়া এগোয়নি একটুও, মনে হয় যেন পিছিয়ে গেছে 21 গুণ। অথচ শুধু আপনি থাকলেই কলকাতা কিংবা কেরালার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত আমাদের এই ঢালিউড। প্রযোজকরা চোখ বন্ধ করে লগ্নি করতে পারতেন লক্ষ কোটি টাকা আপনার উপর, আর একটার পর একটা সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যেত না আপনার অকাল প্রয়াণের কারণে। আর আপনি যদি বেঁচে থাকতেন তবে বিল্ডিং এর মালিক টপ ফ্লোরে একটা সিনেপ্লেক্স করার কথা ভাবতেন। এসবই সম্ভব হতো যদি আপনি থাকতেন। সালমান শাহ, আপনি দর্শক মনে জেগে থাকা এক বুনো আবেগের নাম, চলচ্চিত্র জগতের অফুরন্ত এক ভালোবাসার নাম। সেই সঙ্গে সালমান শাহ বাংলা চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড় আক্ষেপের নামও। সেই আক্ষেপের বিস্তারিত কিছু তথ্য চলুন জেনে আসি। আসল নাম চৌধুরী সালমান শাহরিয়ার ইমন, তার স্ত্রীর নাম সামিরা, উচ্চতা 5 ফিট 8 ইঞ্চি। শেষ ছবি বুকের ভেতরে আগুন, প্রথম নায়িকা মৌসুমী। বিজ্ঞাপন চিত্র মিলভিটা, জাগুয়ার কেটস, কোল্ড স্টার টি, কোকাকোলা, ফান্টা। ধারাবাহিক নাটক পাথর সময়, ইতিকথা। একক নাটক আকাশ ছোঁয়া, দোয়েল, সব পাখি ঘরে ফেরে, সৈকতে সারস, নয়ন, স্বপ্নের পৃথিবী। মৃত্যু 6 সেপ্টেম্বর 1996 সাল শুক্রবার। প্রিয় ভিউয়ার্স, বাংলাদেশের সর্বকালের সেরা জনপ্রিয় কিংবদন্তি নায়ককে আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন এবং অসংখ্য শেয়ার করে তা সালমান ভক্তদের কাছে পৌঁছে দিন। यार बहुत मजा आया हमें ये वीडियो देख के। और मतलब आप ये चीज देखो कि इतने छोटे से अरसे के अंदर, सिर्फ 3 साल के अंदर 87 मूवीज करने वाले ये वाहिद हीरो ही हो सकते बिल्कुल हैं। ऐसा ही, क्योंकि आप देखें कि 87 को छोड़े 60 या 70 मूवीज करना बहुत बड़ी बात होती है। और जो एक्टर यहाँ तक पहुँचता है, हाँ, पता चलता है कि उसकी पूरी लेगेसी है, वो बूढ़ा हो चुका है बूढ़ा हो already। चुका है, मतलब 50-55 से प्लस उम्र होती है ऐसा उस ही। टाइम पे उनकी। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि पहली मूवी जिसको सबने रिफ्यूज किया, लेकिन इन्होंने उस मूवी को किया और वो सुपर डुपर हिट हो गई। और फिर उसके बाद वो उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, बल्कि एक शख्स जो 87 मूवीज कर रहा है, आप खुद सोच सकते हो कि बांग्लादेशी सिनेमा के अंदर सिर्फ उस टाइम पे सलमान शाह ही नजर आ रहे हैं। ऐसा ही बिल्कुल है। आप देखें कि टोटल एक नई सेंस ऑफ फैशन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, बिल्कुल। स्टाइल को इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके साथ चार्म भी आता है। हाँ, मतलब आप Totally एक देखो नई ना, एक personality ट्रेंड introduce की सेटर जाती थे। है। बिल्कुल। और उस टाइम पे जितने भी लड़के होंगे ना, वो सिर्फ सलमान शाह को ही फॉलो करते होंगे। मतलब आप उनकी आइडियलाइज करते हैं देखो ना, उनकी तस्वीरें देखो, उनका एक अपना स्टाइल था। और अगर जैन नोटिस करो तो 90s के अंदर, ये हॉलीवुड के अंदर ये फैशन बहुत ये in लोग था, वहाँ है पे ना? थी, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई थी, हाँ, वो इन्होंने बिल्कुल। करवाई। इन्होंने सलमान शाह। करवाई है और बहुत जबरदस्त मूवीज उन्होंने की, और बस हर तरफ सलमान शाह ही नजर आ रहे थे। लेकिन फिर हमें ये भी पता चलता है इस वीडियो के अंदर कि भाई उनकी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है, और वो चीज़ आज तक कभी सॉल्व नहीं हुई ना। सो अगर इस चीज़ को थोड़ा सा देखें ना ब्रॉडर एस्पेक्ट के अंदर, तो आप देखो कि इसी तरह से पाकिस्तानी चॉकलेट हीरो वहीद मुराद जी साहब, बिल्कुल। वो भी जब इंडस्ट्री में आए थे ना, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, तो इसी तरह से वो छा गए थे। ऐसे ही। और ऐसे ही फिर उनकी भी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। मेरा ख्याल है कि ये इसके पीछे भी कोई कहानी है, क्योंकि आप देखो कि आज तक वो चीज़ सॉल्व नहीं हो नहीं पाई। हुई। हालांकि इनका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा साउंड था। गवर्नमेंट उसके की जो बावजूद। इंटरोगेशन थी और इन्वेस्टिगेशन थी, उसमें तो आ गया ना कि इन्होंने सुसाइड सुसाइड किया। हाँ, की है, हाँ जी। लेकिन वो रिपोर्ट को ना उनकी फैमिली मानती है, ना उनके फैंस ना मानते हैं। फैंस मानते हैं, और फैंस का जो प्यार मोहब्बत है वो आप यहाँ पे देख और सुन रहे हो। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई उन्हें अपने बचपन की बात याद आ रही है कि भाई जुमेरात और जुम्मे को वो उनकी कोई मूवी लगती थी और वो लोग इंतजार करते थे। तो बस ये ट्रू फैन फॉलोइंग होती है। बिल्कुल। और आप देखो कि हर तरफ आप उसी तरह का फैशन, उसी तरह के कपड़े, क्लोथिंग और स्टाइल देख रहे हो, तो क्या ही बात है। हर बिल्कुल। शख्स उस टाइम पे सलमान शाह बनना चाह रहा था। बहुत मजा आया हमें आज की वीडियो देख के। बाकी आप बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।